कृषि इनपुट सब्सिडी बाबद को सरकार पक्षर सहायता ये प्रदान करा जिवो। एथिरे 33% और ताठारु अधिक फसल क्षति होइतिबा क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी तांकु प्रथम अण जलसेचित अंचल हेक्टर पिछा 8,500 टंका प्रदान करा जिवो एवं जलसेचित अंचल हेक्टर पिछा 17,000 टंका प्रदान करा जिवो एवं समस्त प्रकार बारमासी फसल पाई विभिन्न प्रकार जो बारमासी जो विविध फसल जो मैंने करुँच पनीपरिया हो एवं इत्यादि इत्यादि ये समस्त पाई मध्य हेक्टर पिछा 22,500 टंकार कृषि इनपुट सब्सिडी एथिरे प्रदान करा जिवो। द्वितीय क्षतिगत चाषी मानू विभिन्न प्रजातिर धान और अणधान कहले यथा गोटे उदाहरण देले बिरी ये वर्षा दिन फसल परवर्ती फसल जो बिरी आसे ये बिहन किणवा निमंते आर्थिक सहायता डीबीटी माध्यम प्रदान करा जिवो एवं सरकार तरफ सरकारी और घरोई व्यवस्था माध्यम आवश्यक बिहन मध्य चाषी मानू किणवा पाई मध्य उपलब्ध करा जिवो। सेमानकु जो डीबीटी माध्यम सीधा सड़क आर्थिक तांको सहायता दिया जिवो। सेथिरे सरकारी बिहन बाछिकरी भी से कौ समय रे कौ एरिया रे केते दिन भीतर चाष हम चाषी अधिक ज्ञानी एवं से तार अनुभव अच्छे से आम डीबीटी माध्यम बिहन पाई ताकू आम आर्थिक सहायता देवा सहित आमे मध्य सरकार के तरफ जो बिहन मान आम रखीचु ताहा मध्य तांको पाखरे बा से अंचल उपलब्ध करा जिवो। सी प्राइवेट रू भी नहीं पारिबो सरकारी स्तर नहीं पारिबो चाषी तार इच्छा अनुसार जोटा ताकू सुविधा हेबो कोटा करले पुनर्बार चाषी तार जेतिकी आशा रखिथिबो ए वर्षर क्षति न होइकरी सेतिकी भरणा करि परिबी चाषरे ताल सेही आधार रे मध्ये से करि पारिबो ये कथा को सरकार निष्पत्ति करै करी चाषींकर सुविधा पाई ताकू पर्याप्त प्रकारर सहयोग देबा पाई मनस्थ करिसंती। तृतीय क्षतिग्रस्त चाषी मानू मागणारे पनीपरिया मिनी किट मध्य प्रदान करा जिवो। बन्या परवर्ती रोगपोक परिचालना पाई क्षतिगत चाषी मानू एथिरे 75% पर्यंत सब्सिडी प्रदान करा जिवो। चतुर्थ क्षतिग्रस्त उठा जलसेचन पॉइंट गुड़ी को युद्धकालीन भित्तिरे मरामती करा जिबा पाई आर्थिक सहायता एथिरे प्रदान करा जिवो। ता सहित मध्य कोठी जदि बड़ नदीबंध द्वारा संलग्न होइतिबा कौनसी केनाल जदि घाई सृष्टि होइतिबो एवं जहाँ भी जलसेचन पाई जो परिस्थिति तैयारी होइतिबो जोठी अभाव परिलक्षित होबो ताकू ये रिलीफ भितर अंतर्भुक्त करा जाय तुरंत युद्धकालीन भितर ताहार मरामती करी ताकू सचलक्षम करिया पाई मध्य संपूर्ण भाव में चेष्टा करा जिवो। पंचम प्राणी संपद क्षतिर भरणा पाई आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। यह व्यतीत नष्ट हो जाइथिबा डंगा जाल पोखरी इत्यादि पाई मध्य आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। इच्छुक चाषींकर स्वल्प म्यादी खरीफ कृषि ऋण को मध्यम अवधि कृषि ऋण रे ये परिणत करा जिवो। सप्तम हस्तशिल्प और हस्ततंत्र क्षेत्र में क्षतिग्रस्त उपकरण किंबा जंत्रपाति किणवा पाई 5,000 टंका एवं कंचामाल और प्रस्तुत सामग्री जदि क्षति होइतिबो ता पाई 5,000 टंका मध्य सहायता प्रदान करा जिवो। अष्टम बन्यारे क्षतिग्रस्त होइतिबा रास्ता घाटर सामूहिक मरामती युद्धकालीन भित्तिरे ये करा जिवो। पानी कमिगला परे समस्त क्षतिग्रस्त भित्तिभूमि क्षतिर आकलन जितेबले पुनर्बार पानी छाड़िला परे जो करा जिवो सेतेबेले को जेतेबले फाइनल रिपोर्ट आसीबो सेतेबले पुनर्बार मध्य सेथिरे जोड़ा जाई पारिबो एवं आवश्यक अर्थ मध्य सेथिरे अधिक प्रदान करा जाई पारिबो। नवम बन्या प्रभावित अंचल स्थिति स्वाभाविक हेबा पर्यंत रंधा खाद्य सुखिला खाद्य जोगाण जारी रहिबो। एहा सहित अतिरिक्त भाव आवश्यक रिलीफ चाउल मध्य जहाँ रिलीफ सहायता देवा कथा ताहा मध्य जोगे दिया जिवो।
ଶେଷରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବାସନକୁସନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବାସନକୁସନ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାରେ ହଜିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର କଥାରେ ନୁହଁ କାମରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରିଲିଫ୍ କୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ନଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ରିଲିଫ୍ କୋଡ଼୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତ 3ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଫେଜ୍ 1, ଫେଜ୍ 2, ଫେଜ୍ 3 ଏମିତି ଚାଲିବ। ପୁଣି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିରୁ ଆମକୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥ ଏ ଦିଗରେ କେବେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଇଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯିବ, ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିକରି ଆକଳନ କରିବେ, ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆସେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ଇଏ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଅଧିକ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଯାହା ଏଠି ଆମେ ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ତାର ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଛି ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବ କିମ୍ବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଇବୁ ଏବଂ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆସିକରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।